तो हेलो दोस्तों, कैसे सभी लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन अपने भाई के साथ। हेलो। और ये गेम बहुत ज़्यादा मजे की, इसमें हमें क्राफ्टिंग करनी होती है, वुड इकट्ठी करनी होती है, एंड में एक ड्रैगन से फाइट करनी होती है। बीच में डायमंड ढूंढने होते हैं, गोल्ड ढूंढना होता है, बहुत कुछ इकट्ठा करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने भाई से मिलाता हूँ। वो सामने, वो विलेज है सामने। ओ यस, विलेज। और कितने सारे घोड़े। ये क्या है? ये है नेदर पोर्टल। ये तो मैंने पहली बार देखा है यार। ये एक मिनट, बच गया। ये नेदर पोर्टल है। नेदर क्या है? नेदर क्या होता है भाई तुम्हें क्या पता? भाई मैं तो नोबू बहुत बड़ा इस गेम में, तुम्हें ही आती है गाइस। मुझे सही तो वाकई में ये गेम नहीं खेलना आती, इसको ज्यादा आती है। और चेस्ट में क्या है? चेस्ट खाली है। चेस्ट में अभी भी मैंने खाली किया। ओए क्या है उसमें? क्या है? 2 इंग्रेडिएंट्स, अच्छा, फायर चार्ज और एक गोल्ड की पेंट। मुझे दे दो गोल्ड दे दो। मुझे सोना चाहिए जल्दी दे दो यार। मैंने पहन ली। अच्छा चलो, सामने वो विलेज है, लग गया। सामने वो विलेज चलते हैं, विलेज जाके देखते हैं। और तुमने क्या कहा? काफी लग रही है मेरी पैंट। कार्टून लग रहे हो। ये ब्लू कलर की कौन सी पैंट होती है भाई? इंचेंट है। ओ भाई ब्लू है, ये देखो भाई, ये तो ब्लू है। देखो जरा मेरी स्क्रीन में देखो, रुको तो सही। ओए रुको तो सही भाई। ये रुको जरा, ये देखो, ये ब्लू आगे से ब्लू। ये कोई ग्लिच है मेरे ख्याल से। चलो विलेज में चलते हैं, छोड़ो उसको, ग्लिच को। अभी हम पहले विलेज में जाते हैं। हाँ, स्नो में है तो ठंडा ही होगा यहाँ पर। ये देखो पानी भी सारा यहाँ पे स्नो बर्फ बन के है। तो ये मुझे लग रहा है कुछ पुराना है। नहीं यहाँ पे ये देखो, ये ओ इग्लू चेस्ट यहाँ पे बढ़िया। चेस्ट में क्या? स्नोबॉल। क्रिसमस भी चल रहा है तो दोस्तों आप सबको क्रिसमस मेरी क्रिसमस आपको। और यहाँ पर हमें स्नो भी मिल गई है, तो अब यहाँ पे हम थोड़ी बहुत स्नो बॉल के साथ फाइट भी कर पाएंगे। और ये मैंने सुना है, ये कभी कभार ना यहाँ पे मैंने बैठ ले लिया यहाँ से। गाइस मैं कह रहा था कि यहाँ पर कभी कभार नीचे भी कोई रास्ता होता है, मैंने सुना था, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं है। कि लोग इसको रहने देते हैं बेचारे विलेजर, हमने पूरा घर बर्बाद कर दिया। यहाँ पर सही कर देते हैं। हेलो बैड, मुझे चाहिए था। ये क्या ट्रेड में क्या दे रहा है? ये वीट के बदले में एमरल्ड दे रहा है, और एमरल्ड के बदले में ये ब्लड दे रहा है। अच्छा, तो इससे बाद में देखेंगे। और ये यहाँ पे एक और है, इसके घर में कोई चेस्ट नहीं है। ये क्या है? ये स्मोकर है। हाँ, इसके अंदर खाना पकाते हैं ना, स्मोकर के अंदर। नहीं यार। तो यहाँ पर काउस भी हैं। और इधर आओ भाई। नहीं अभी मैं घर इधर आओ, नहीं बात तो सुनो, तुम्हें मैं स्नो बॉल से मारूंगा। हो ओए इधर आओ, मैं तुम्हें स्नो बॉल से मारूंगा। लगती है इससे डैमेज होता है? ओए स्नो बॉल से डैमेज होता है। भाई अच्छा, इसमें क्या है? स्नो बॉल, स्नो मैं लूंगा स्नो। चलो मेरे पास 2 स्नो ब्लॉक आ गए। अब एक और पंपकिन मिल जाए तो यहाँ पर हम एक स्नो गोलम बना सकते हैं। पता स्नो गोलम क्या होता है? हाँ। वो जो स्नो छोड़ता है पीछे से। अच्छा वो। हाँ, यहाँ पर एक और चेस्ट पड़ी है, इस चेस्ट के अंदर स्नोबॉल फिर से। और यहाँ पर आलू हैं, कोल है, कोल 11 हो गए। और एक फर्नेस। शीप भी है। मुझे फर्नेस मिल गया। शीप क्या करनी, बेड है तो सही हमारे पास। तो अब हम यहाँ पर ही इनमें से कोई सा घर ले लेते हैं। और ये सबके अंदर स्नोबॉल्स पड़ी हैं यार। यहाँ पर 16 और 7 होगी मेरे पास। और ये 6 ब्रेड्स हैं। और ये बीन्स को रहने यार मुझे अभी तक कुछ खाने का नहीं मिला। मुझे मिल गए 6 ब्रेड मिल गई है मुझे, और 9 आलू मिल गए। और अब मैं सोच रहा हूँ हमने अपना घर जरूर बनाना है, इनके घर में ही रहते हैं। तुम क्या कहते हो? हाँ मैं भी यही सोच रहा था। तो मैं अब अपना घर कुछ कर लूँ, मैं वो वाला घर लूंगा, ये वोल्ड वाला ये मैं देख लूंगा भैया, आप जाओ। इस घर के अंदर 2 फर्नेस हैं। भाई मैं गाजर तोड़ रहा हूँ और वो बेचारा विलेजर लगाई जा रहा है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये वाला घर मेरा है। और ये घर बहुत छोटा नहीं, एक मिनट मैं यहाँ से यार ये मैं मेरा हो गया। चलो तुम ले लो अपना जो घर है। ये मैं तो अपना घर यहाँ पे कर रहा हूँ। हेलो, मेरे घर के अंदर। ओ ये मेरा घर है, निकलो यहाँ से, निकलो। चलो शाबाश। और मेरे पास 3 फर्नेस हैं यार। ये घर बहुत छोटा है यार। तो अच्छा, सबसे पहले एक बात बताऊं, अभी तक हमने क्राफ्टिंग टेबल नहीं बनाया। ओहो इस गेम की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है क्राफ्टिंग टेबल, अभी तक हमने वही नहीं बनाया। तो यहाँ से मैं थोड़ी सी बहुत वुड ले लेता हूँ। वैसे ये घर भी अच्छा लग रहा है, ये घर बड़ा है। और ये घर भी अच्छा है। ये क्या चीज़ है?
یہ پتہ نہیں کیا ہے. تو یہ بھائی یہ مجھے پتا ہے کیا یہ ولیجر جس سے کام کرتے ہیں نا یہ وہ ہے. اوے تم جس گھر میں تم پہلے آئے تھے نا ہاں جی وہ گھر تم لے لو, مجھے اس سے بھی اچھا گھر مل گیا. نہیں مجھے نہیں, میں نے نہیں لینا یار وہ والا گھر. میں یہاں پر اپنا بیڈ لے کے اس گھر میں شفٹ ہو رہا ہوں, اس گھر سے. میں تو اس جگہ شفٹ ہو جاتا ہوں. اور یہاں پر یہ ٹھیک ہے, یہ بہت اچھا گھر ہے. یہاں پہ دیکھو ڈائننگ ٹیبل بھی ہے. یہ دیکھو یہاں پہ میں تم بیٹھ کے رات کو کھانا کھائیں گے. ابھی آپ کو آئرن کا چاہیے ووٹر وہ کیا چیز آئرن کا آرمر. ہاں یہاں پر پہلے میں نے یہ لے لیا اور یہ, اور اب میں اس کو کرافٹنگ ٹیبل کو اپنے کو یہاں پہ رکھوں گا. اس پہ کلک کر دوں اور یہاں پر میں کیا بنا سکتا ہوں. ابھی تو فی الحال کچھ بھی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں بنا سکتا. سب سے پہلے میں یہاں سے تھوڑی بہت نا ووڈ لے لیتا ہوں. ویسے ان کے گھر ہی ووڈ سے بنے ہوئے ہیں تو یہ میں اپنا ہی گھر توڑ کے اپنے گھر چیزیں بنائی جا رہا ہوں. یہاں پہ کوئی آس پاس کوئی بھی نہیں ہے. یہ یہاں سے پہلے میں اس سے یہ لیتا ہوں. اور اچھا کیا ہوا, گولم کو مار دیا تم نے. کس کو مارا ہے؟ ولیجر کو لگ گئی. ارے بھائی کیوں مارا اس کو؟ گولم مار کے پٹکے گا, تمہیں اٹھا کے پٹکے گا. یہاں سے ایسے. اور گولم بہت دور ہے, اس کو پتا نہیں کہ میں نے مارا ہے. میں تمہیں ایک ٹرک بتاؤں تمہیں آئرن لینے کی. یہ میرا گھر ہو گیا. میرے گھر میں کیوں آ رہا ہے بار بار؟ جو گھر جس گھر میں ہوتا ہوں وہ گھر میرا ہو گیا. میں پہلے نیچے جاؤں گا اسٹون لینے. میرے گھر میں کارپیٹ اور 3 فرنس. واہ کتنا اچھا گھر ہے تمہارا. اور یہاں سے میں تھوڑا بہت اسٹون لے لیتا ہوں, کوبل اسٹون. اس کوبل اسٹون کی میں وہ بناؤں گا سورڈ, اور اس سے میں آئرن لوں گا. اب تمہیں پتا میں آئرن کیسے لوں گا؟ کیسے؟ ابھی بتاتا ہوں بعد میں. یہ سنو, ایک منٹ, میرے پاس ڈرٹ نہیں ہے. ہاں یہ ڈرٹ. اس ڈرٹ کے ساتھ اب میں اوپر جاؤں گا. یہاں پر آگے نا مجھ سے آئرن کی پینٹ لے لو. آئرن کی پینٹ میں آ کر دیتا ہوں ذرا. اور یہ کرافٹنگ ٹیبل میں ہم ڈالیں گے. یہاں سے میں بناؤں گا ایک اسٹون کی سورڈ, اور بلاکس میرے پاس انف ہے. کہاں آئرن گولم؟ آئرن گولم کو اب میں ماروں گا. یہ لو اپنا, میں آپ کو پینٹ دینے آیا ہوں گھر میں. چلو دے دو, تھینک یو سو مچ. کہاں پہ پینٹ؟ ہاں اس کو میں پہن لیتا ہوں. اور میں اپنے آئرن کے جوتے. اچھا تو کہاں ہے وہ پینٹ؟ کہاں پہ؟ ایک سیکنڈ. یہ پینٹ آ گئی. اس کو میں ابھی یہاں پہ آئرن لیگنگس پہن لیتا ہوں. اور وہ کہاں پہ آئرن گولم؟ مجھے آئرن چاہیے تھوڑا بہت. اس کو مار دیتے ہیں تو ولیجر ایک نیا لے آئیں گے. اوے یہ دیکھو کتنا کیوٹ ہے یہ بیبی ولیجر. میں اس کو مارنے لگا تھا. رات ہو گیا ہے. گولم کہاں پہ ہو بھائی؟ تم رات ہو گئی, میں سونے لگا. تم سو جاؤ. نہیں سو سکتے. اچھا ابھی نہیں, وہ ہماری رات نہیں, ولیجر پتہ کس طرح جاتے ہیں اتنی جلدی. تو ابھی یہاں پر میں سو ہی جاتی ہوں. چلا سو جا, اب سو پا رہی ہے. اب جلدی سو جاؤ, پھر ہم دونوں اگر اکٹھے سوئیں گے تو یہ مٹ پائیں گے. اور آئرن گولم صبح ڈھونڈ کے میں آئرن گولم کو بھی مار دوں گا. تو گائز اب میں جا رہا ہوں آئرن گولم کو مارنے. بہت بڑا پنگا لینے جا رہا ہوں میں. اور بس یہ مل نہیں رہا آئرن گولم. پہلے تو ہر جگہ نظر آئی جا رہا تھا, مل نہیں رہا آئرن گولم. سنو کی سائڈ پہ ہوگا جہاں پہ وہ. یہ کتنا عالیشان گھر ہے بھائی. یہ بلیک سمتھ ہے. ایک سیکنڈ, یہ تمہیں لوٹ لیا کیا گھر؟ ہاں یہ گھر ویسے بہت اچھا ہے. اچھا یہاں کا آئرن گولم کا ہے بھائی؟ نظر ہی نہیں آ رہا آئرن گولم یہاں کا. تو بھائی تمہیں کبھی کوئی چیز نظر آئی؟ اوے ایسا سب کے سامنے نہ بےزتی کرو بھائی. ابھی یہاں سے میں ڈھونڈوں گا آئرن گولم. ابھی یار مل نہیں رہا آئرن گولم, کہاں چلا گیا؟ تو یہاں سے اوپر سے دیکھ لوں, نظر نہیں آ رہا آئرن گولم. یار نکر پہ کب کی ہوتا ہے؟ ارے بھائی تم تو چپ کرو. اوہ کتنا پیارا بنی ہے, اس کی آنکھیں لال ہیں. چل مار, اس کو میں نے مار دیا. اور یہاں پر کیٹس بھی ہیں. یہ کس کا گھر ہے؟ کون سا گھر؟ یہ والے دروازہ یہاں پہ آؤ. ایک منٹ, کہاں پہ ہو تم؟ نظر نہیں آ رہے تم مجھے. میرے گھر میں تو نہیں ہے نا بس تو. نہیں چلو بس ٹھیک ہے, پھر آئرن گولم نہیں مل رہا تو اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو چلے گائز, آئی تھنک اب اس ویڈیو میں اتنا کافی ہے. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ہٹ دیٹ لائک بٹن. ایک سیکنڈ وہ وہاں پہ مل گیا. آؤٹر گیا باہر میں, آئرن گولم مل گیا. اس کو پہلے ہم مارتے ہیں. میں نے یہ ٹرک سیکھی تھی, اس سے پہلے ایک ہٹ کرتے ہیں اوپر. شیٹ یار ٹرک ناکام ہو گئی. بھاگو, یہ بڑا مارے گا آئرن گولم. اپنے گھر کے اندر گھسو. بھاگو, میرے پاس بلاک نہیں ہے. بلاک اوپر چڑھو. ہاں کہاں ہے آئرن گولم؟ کہاں گیا
आजा आजा, इसको अभी मारेंगे। आजा आ गया, इसको ऐसे मार के ना ऊपर चढ़ के हम इसको मार के आयरन ले सकते हैं इससे, आयरन इंगट्स। और आयरन इंगट्स से मैं बनाऊंगा आयरन की पिकैक्स और आयरन की स्वीट। देखिए कितने आयरन इंगट मिलते हैं इससे। यहाँ पर बहुत टाइम लग रहा है, मर गया। इससे हमें एक फ्लावर मिला है और आयरन इंगट, 3 आयरन इंगट मिले हैं। 3 आयरन इंगट से हम अपनी वो पिकैक्स बना सकते हैं। तो अभी हम पिकैक्स बना के इस वीडियो का एंड कर देते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। और इस वीडियो में हमने सिर्फ अपने एक विलेज ढूंढा और घर बनाया। तो एक सेकंड, ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा घर नहीं है, मैं किसी और के घर में घुस गया। तो अब आयरन की पिकैक्स बनाएंगे। और तो चलिए गाइस, आपको इस वीडियो में अगर मज़ा आया तो हिट दैट लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो। वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। और आगे हम और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएंगे और इसका पार्ट 2 भी लाएंगे और बहुत कुछ मजा करेंगे माइनक्राफ्ट में। अभी तो बहुत कुछ पड़ा है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।